फातोड्या सैमाची सोबीतकाय लाविल्ल्या उक्त्या वाठारात प्लेग्राउंड आकार घेवपाचो आसा। प्लेग्राउंडाचे फेन्सिंग, वॉकिंग ट्रॅक, बसपाचे बाकडे अश्यो गजाली जातल्यो। जुजे मारिया मिरांडान त्या खातीर आपली जमीन गिफ्ट केल्या। फातोर्डा बोर्डेच्या 9 नंबर वॉर्डात ओपन स्पेस आसा। भुरगे सद्याक थंयच्या खेळामेळार खेळटात, पूण ही सुवात सुनियोजित पद्धतीन डेव्हलप करची अशी लोकांनी सुचयल्ल्यान PWDचे मजतीन थळावो आमदार विजय सरदेसायान ताचे ब्युटिफिकेशन करपाचें ठरयलां। आयज ते कामाक सुरवात जाली। थळावे आनी विजय सरदेसायान एकूण संकल्पना आनी प्रकल्पाची म्हायती दिली। सो हांगसरले हो रेजिडेंट्सांचो एक तेंचो इश्यू आशिल्लो की हो ओपन स्पेस आशिल्लो, सो तांकां तो ब्युटिफिकेशन कितें तरी करूंक जाय आशिल्लो, डेव्हलप करपाक जाय आशिल्लो। कित्याक ते भुरगे हांगा खेळटा तेंचो एक वर्सान एक फावटी तेंचो एक बरो प्रोग्राम जाता हांगा, सो तांकां तो कसो तरी एक ब्युटिफिकेशन करूंक जाय आशिल्लो। सो हो आशिल्लो ओपन स्पेस म्हणजे हो आमकां गिफ्ट करून आशिल्लो। सो हांव थँक्यू म्हणटा आमचो एडवोकेट बाब फालेर, हेका कितें तेंचो हो लुगार तेणें हो सद्या आतां आमकां NOC दिल्ली आसा हांगा हो ब्युटिफिकेशन करचो म्हणून। सो आज थंय रेजिडेंट्स आहा तांकां सगळ्यांक आमी सराक घेवन आमच्या आमदार विजय सरदेसाय घेवन आमी तो तांकां कसो जाय म्हणजे हो तांकां ग्राउंड जाय, हो हांगा ग्राउंड फूल सायडीन फेन्सिंग येतलें, ओपन तो वयर ग्राउंड आहा थंय तांकां फुटपाथ जे वॉकिंग ट्रॅक जातलें आनी मदीं झाडां बी दवरून 2 बेंच बी दवरून। सो हो ब्युटिफिकेशन हो टोटल कॉस्ट याचा 24 लाखाचो टेंडर जाल्लो आसा। सो हांगा जो जातकीर हो तांकां मेन म्हणटा तांकां सगळ्या हे रेजिडेंट्स कोण आहा तांकां भरपूर तेंचो बेनिफीट जातलो। पण हांव थँक्यू म्हणटा आमदाराक आमचो एडवोकेट आलेरो फालेरो आनी सगळे हांगा रेजिडेंट्स रावता तांकां ते सगळ्यांनी ते कॉर्डिनेट करून हो आयज पास जाल्लो आसा। केन्ना कंप्लीट जातलो असो? एक 2 म्हयन्यान असो जातलो, 2 म्हयन्या पयलीं। सांगपाचें की आमी हो डेव्हलपमेंट करपाक जाय त्या आदी चिंतलोलें, and today we are very thankful, especially to Vijay and to Advocate Alvar Faler for giving us this opportunity of developing this place, which will be for the benefit of everyone, especially of those who are on this road, who for long have been looking forward to this development, to do something here in this place. So we are thankful to them, and we pray that we are also thankful to Saish Bodke, who's the contractor, the junior engineer who is also there, for all the help and the assistance. And we look forward, Saish, we look forward to seeing this thing well done and in the shortest possible time. Thank you. फातोर्डाच अशें न्ही पूण खूब सिटींनी जे ओपन स्पेसीस आहात, ओपन स्पेसीस म्हणजे ओरिजिनल डेव्हलपमेंट जो जाला ताजे ओपन स्पेसीस गिफ्ट जावंक ना। सो ते ओपन स्पेसीस आर इन द पोजेशन ऑफ द ओरिजिनल डेव्हलपर, म्हळ्यार ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तशेंच ही केस आशिल्ली। हांगा सगळे स्थानीक लोकांक हो ओपन स्पेसाचो रेक्रिएशना खातीर डेव्हलपमेंट जाय आशिल्लो, पूण तो डेव्हलपमेंट जाय म्हणून आमच्यान करूंक जायना। तो करपाक ताजे जो ओरिजिनल ओनर आहा ताजी NOC जाय पडटा। सो आमी एक टेंडर घेतलो लिगली करपा खातीर, ताजी NOC लायली, ताणें गिफ्ट केलो, NOC आमकां दिली, ते NOCचेर आमी टेंडर घेतलो आनी ते आमी काम केल्लें आहा। आनी 2-3 कडेन फातोर्डाच मतदारसंघात ओपन स्पेसीस गिफ्ट जे जावंक नाशिल्ले तांचे NOC घेवन आमी डेव्हलपमेंट चालू दवरलेलें आहा। हें हांव कित्या खातीर सांगता, कित्याक खूब जाणांक अशें दिसता की ओपन स्पेसान कितें करप आसता, रिक्रिएशना खातीरूच ओपन स्पेस डेव्हलप करपाचो आसता। हें रिक्रिएशनूच, भुरगीं खेळटलीं हें रिक्रिएशन, वॉकिंग जाणटी करतलीं हें रिक्रिएशन, गार्डन जातलें हें रिक्रिएशन, हो एक पर्पज जालो। दुसरो थंय खंयची फॅमिली जाती तिमला मदली, तिमला म्हणटा ती फॅमिली न्हू, थंय फुडें थंय फुटसाल ग्राउंड जाता ओपन स्पेसाचेर, तांचे NOCचेर फुटसाल ग्राउंड जाता। ताजे फुडें आमचे V फॉर फातोर्डा ग्राउंड म्हणून जो आहा थंय सुवारिशाची ओरिजिनल प्रॉपर्टी आहा, ते NOC लावन आमी आतां थंय 2 फुटसाल ग्राउंड, एक तो पिकल बॉल कोर्ट आनी प्लस वॉकिंग ट्रॅक हे आमी डेव्हलप करतात। सो खूब जाणांक दिसता अरे हें करता बिल्डींग बांदता ओपन स्पेसाचेर, बिल्डींग कोण बांदना, दिस इज मेंट फॉर रिक्रिएशन एंड इट इज बींग यूज्ड फॉर द पर्पज, बट इट इज बींग लिगली डन। लिगली इतल्या खातीर म्हणटा जर हांवें केल्लें ताजें हें घेवन जाल्यार म्हणपाचें कितें की म्युनिसिपालिटीचें परमिशन खंय आहा, सरकार खंय तातूंत मदीं आहा। सो सरकार बिरकार सगळें देर इज बीन लॉट ऑफ डिले। हें आमी येता ते इलेक्शनाक तांकां सांगताले फाल्यां करून दिता म्हणून, आनी व्हडले पयशेय न्ही ते,
ते करूंकूय जातालें आमच्यान, पूण लिगली सारकें करचें आनी कायदे फॉलो करचे हे आमचो उद्देश आहा, तशें आमी तें केल्लें आहा.